नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 23 तारीख और बुध का दिन है। 23वां रोज़ा है। ये बुध के दिन जो पहले कलमे का मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। इसको आप पढ़ते ही रब्बे कायनात के हुक्म से आपकी ज़िंदगी की तमाम हाजात, तमाम मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी मुश्किलें पूरी हो जाएंगी। अगर आप गैबी ख़जानों से दौलत के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो रब्बे कायनात आपको गैबी ख़जानों से इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपको संभालने की जगह नहीं मिलेगी। लोग दरवाज़ा खटका कर आपको पैसे दे जाएंगे। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको ज़रूर पढ़िएगा, पढ़कर आज़मा कर देख ले, मगर यकीन कामिल रख के आपने पढ़ना है रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका अजर, उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। सिर्फ हमने मेहनत करनी होती है और बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिए कि वो किस तरह करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी लाजमी रखनी है। आप इस वजीफ़े को अपना घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी, मुफलसी है, फाके चलते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े, परेशानियां रहती हैं, आपकी औलाद नाफरमान है, या आपकी औलाद की या आपकी शादी नहीं हो रही, या आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितनी भी हाजात हैं, उन सब को आप नज़र में रख कर या एक के लिए मखसूस एक नीयत रख ले, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं आप इस वजीफ़े को पढ़िएगा ज़रूर। और किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आज के दिन आप घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, दुकान में, कहीं पे भी बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना। बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पूरे वजीफ़े को आपने पढ़ना है। आज के दिन आप इसको 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अगर 2-3 मरतबा भी पढ़ना चाहें तो इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने इस कमेंट्स, जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी।
آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو وہ وظیفہ آپ کا ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی وظیفے میں نہ تو اپنی طرف سے کم کرنا ہے، نہ بڑھا کر زیادہ کر کے پڑھنا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کم یا زیادہ کر دیتے ہیں تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کر وظیفہ کرنے لگے ہو تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ وظیفہ کو کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ آپ نے پورا مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی ہے یا اٹھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب وظیفہ کرنے لگے تو آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے اور جس مقصد جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگے اس کی نیت کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے جو درود پاک نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب استغفر اللہ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لیا تو پھر دوسرے نمبر پر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کو آپ نے پہلے کلمے کو 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ نے پہلا کلمہ 3 ٹائم پڑھ لیا تو پھر آپ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا ارحم الراحمین آپ 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ لے تو پھر آپ نے اگلا وظیفہ شروع کر دینا، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا اللہ کا وظیفہ بھی آپ پڑھ لیں تو پھر آگے والا بھی وظیفہ رب کائنات کے اسم کا پڑھنا ہے، وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اس کو آپ نے 23 مرتبہ 23 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ، اس کو 7 مرتبہ پڑھا، پھر اس کے ساتھ ہی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھا، پھر اس کے ساتھ یا ارحم الراحمین، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا، پھر ساتھ ہی اس کے یا اللہ، یا اللہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، اس کے ساتھ یا وہابو، یا وہابو، اس کو آپ نے 23 مرتبہ 23 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا وہابو کو 23 ٹائم پڑھ لیا تو پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ پھر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ جب گناہوں کی بخشش کی دعا مانگ لی تو پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اپنے پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس تیسرے عشرے نجات کے عشرے کے صدقے سے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔